¿Qué onda, raza? Estamos en Duct Tape y hoy vamos a hablar de las ORM. Vamos dándole play. ORMs are an indirection over your database, an attempt to make SQL obsolete. But solving problems in general ways mean one of two things. Either it's a technological breakthrough or a middle-of-the-road trade-off with existing tech. And I think you already know where ORMs fall. Honestly, it's an abstraction most people use so they don't need to learn SQL. And starting out, it might work well, but eventually you will end up with code that looks like this. As your use case might work so they don't eventually. As your A use ver. cases. Yo creo que las ORM son una porquería. Son malísimas, cabrón. O sea, siento que para hacer cosas simples como un select básico funcionan bien. Pero cuando la cosa se complica, o sea, cuando necesitas hacer muchos joins o cosas raras, no hay forma. O sea, como que el tiempo que te vas a ahorrar o lo que te ayudan sale contraproducente. O sea, como que no. Y si tu base de datos, bueno, iba a decir si la base de datos no está bien estructurada, pero se supone que la estás estructurando usando el mismo ORM. Es el que la estructura. Pero no, o sea, en lo particular siento que si termina el código así como en estos ejemplos, déjenme le doy pues un poquito. O sea, no. Y otra cosa que no me gusta es que se traen toda la información. O sea, generalmente te traen toda la tabla y si tú quieres escoger solo ciertas partes de la tabla, pues también es mucho más chamba que simplemente escribir SQL. Vamos siguiéndole. As your use cases become more complex, your time will be occupied by just reading the ORM's documentation and how it interacts with the database. That's when the underlying issue starts becoming apparent. An ORM attempts to store your data in an object-oriented format. It's a virtual object store running on top of your physical relational database, and the two are by definition incompatible. It's a well-known issue, the object-relational impedance mismatch. Just take the inheritance problem. Say we have a person, student, and graduate student. ORMs would create a table for every unique class. But graduate student is still a person, meaning it should be found when querying that table. So the ORM store the primary keys in the fourth table to ensure they are unique. All of a sudden, what should be a simple index select is join, to get a piece of data by its primary key. Not to mention all the extra complexity we get from having to approximate the relational aspects. Compare the very simple case of creating a table. I would argue that the two ORMs are less understood. Eh, yo todavía no entiendo por qué no. O sea, como que la razón de las ORM, o sea, como que. O sea, SQL no es algo tan complicado. Y si lo dices, bueno, pues es que es por portabilidad. O sea, SQL es un lenguaje casi igual. O sea, claro que tiene sus variantes entre, entre varias bases de datos, pero es mínima. O sea, creo, y generalmente es mínima. Y generalmente, pues uno se casa con una base de datos y le entras poco en otras, ¿sí? Y la mayoría de las aplicaciones, pues no requieren ser escritas para muchas bases de datos. Entonces, aprende SQL, aprende SQL. Understandable than SQL. They are leaking it all over, just with a different syntax. Or let's look at this one, when we are trying to select an object by the primary key. The ORM generates this SQL, which instead of being an index lookup, must do a full scan of the entire table. And we can't tell because we're one indirection too far from the database. The dev had no chance to notice. They Eso es importante, como que, bueno, a lo mejor los que estamos ya más viejos que queremos ver el SQL, o sea, yo sí me siento con las ORM como que voy a ciegas, como que, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está la consulta?
Y entre más crece el proyecto y entre más cosas raras tienes que hacer, pues tienes que saber porque ahí están los cuellos de botella. O sea, una consulta, para empezar, que se traen demasiados campos innecesarios, número uno. Y número dos, que no sabes qué está pasando, pues cómo la optimizas, cómo le ayuda, cómo la corriges para que sea más rápida. Entonces me hace que la, esa parte de abstracción estorba más de lo que ayuda. Just had to debug after their production environment became unresponsive, and every ORM has to give you a leaky abstraction of SQL to support at least some more advanced use cases other than just find by ID. They all fall into one of three classes of query families: query by example, query by API, or query by language. A ver, dice que hay tres tipos: query by example, query by API y query by language. Vamos viendo. And they are all bad. Let's just look at the queries for logging in a user. For query by example, you would just take your model, fill in username and password, execute the query, and then check that some model was returned. If so, it succeeded. And if it's null, the login failed. Simple enough. And actually works for this use case, but what if we need to find users that don't have a particular username, or count how many have the same first name? We simply... Es la parte que les decía, o sea, como que si vas a hacer algo simple, un scrut, un ABC, altas, bajas y cambios, jala. Y jala bien y a lo mejor te ahorraste aprender SQL. Pero cuando ya te metes en cosas más detalladas con el toque fino, fallan. Can't. Query by API is, well, this. Just SQL, but you call functions instead. I don't know about you, but to me this seems more complex than just a corresponding SQL. Query by language is just something like this. Or SQL with extra annotations. Also, what is this? Is this acceptable partner? Is it executed in the database or in code? And of course, this does a full table scan, and it might even do a cross join, which would be terrible, but we don't and can't know unless we run the app and check the query the ORM creates. Oh, also, have you seen this? Latency numbers every programmer should know. When La latencia. O sea, sí, creo que si escribes el SQL a mano, o no necesariamente a mano, o sea, Copilot te lo hace, o sea, Copilot te lo puede hacer muy fácil. Pero si usas solo ORM, trae más datos, entonces tienes que transferir más datos, que hay más latencia. Tienes que leer toda la tabla en el disco, que también es un poquito más, en lugar de leer solo las partes que requieres. Entonces, en la parte de velocidad, creo que es mucho mejor el SQL. Y otra cosa es que si aprendes SQL, pues ya te va a servir para toda la... Bueno, si sigues en esta profesión, te va a servir para toda la vida y para casi todas las bases de datos. Porque pues, casi todas las bases de datos SQL tienen el mismo lenguaje. O muy semejante. When we read from a database, we send the data over the network. Clearly, the size matters enormously to the latency of the website. ORMs generally just select all data, the equivalent of select star, not even allowing you to attempt to tune it. Again, probably fine for most use cases, but when you need to optimize, you are unable to. I will also say one big issue no that seems to be far more common with ORMs is not being transactionally correct, meaning you write some data, then you try to read it to write something else depending on the result. Clearly you expect the read to succeed, you just wrote the data. But because it's not running in the transaction, another query came in here, ran before your read. Las transacciones. No. Bueno, yo supongo que las ORM traen... Yo he usado pocas, y no muy a fondo porque no me gustaron, pero supongo que traen transacciones, ¿no? O no, a ver, ahí díganme por ahí. Pero sí, o sea, si estás haciendo algo simple como un sitio web, pues no hay problema, ¿no? Pero si estás haciendo algo que maneje lana, que maneje cash, que maneje números, obviamente necesitas transacciones. Y cuando usas transacciones, pues obviamente necesitas tener mucho más control.
para que no pase esto. Para que no pase esto, necesitas tener el control. Deleted the data, and what should be infallible fails. Sure, it's also possible when just using Fail. SQL, but it seems more common with ORMs. I guess because most users think of it as an object-oriented environment without multiple writers, so we get this massive data correctness problem. With that being said, there are good reasons to use ORMs. They give you some nice tools, like convenient utilities to migrate tables automatically. That is, when you need to add more fields to a table, like adding age to your user. Eso sí está interesante, porque cuando únicamente usas SQL directo, pues tú tienes que hacer las migraciones. Al menos a mí me ha tocado hacer muchas migraciones de base de datos. Al decir migraciones me refiero a agregar un campo aquí, quitar un campo de allá, cambiar un tipo de datos, etcétera. Y cuando trabajas con un ORM, generalmente te generan esas migraciones. Y generalmente jalan bien. Y ya no tienes que aventarte esa chamba. O sea, yo creo que esto sería una buena razón, pero igual no me convence. The migration is automatically checked into version control, and if you need to roll back, things just keep working. Personally, I prefer just creating separate SQL files with update table statements and checking those in, but I see the value. You could also argue that abstracting away the database is a really good feature as well, but let's be realistic, most people would be just fine using this. Sí, no, o sea, si quisieras darle, o sea, ¿qué tipo de proyecto tienes que hacer para darle soporte a muchas bases de datos? Creo que sería una mala decisión, ¿no? Porque primero es más chamba. Aunque se supone que el ORM te lo corrige, te lo arregla, pero no creo que al 100%. Y no, como que si vas a hacer una aplicación, lo mejor es que jale en una base de datos y jale bien, en lugar de medio jalar en todo. Same database everywhere. You probably don't work at large enough scale where that's a bottleneck. It's a solution invented for a problem that should have never existed, but it happens. You will probably still use some specific feature and end up with non-database agnostic code anyway. Other good reasons include connection pooling, deserializing query results into data structures, I love these two by the way, input validation, etc. In the end, ORMs are kind of awkward and suffer a lot from the last mile problem. They are so close to a 100% complete solution, but fall just short. I would say use the parts that make sense for you. Maybe even consider using something like Golang's or Rust's SQL-X, which is what I tend to do most of the time. Just don't constrict yourself too much to the ORM's self-imposed paradigm, and no sé, yo estoy ruco. Yo me voy con SQL, sin ORM. En algunos proyectos he tenido que usar ORM y no. O sea, al final de cuentas terminas igual, terminas teniendo que hacer las cosas a mano. Y cuando sabes SQL y lo sabes a fondo, pues sabes cómo funciona abajo y puedes optimizar, puedes hacer que las cosas funcionen mejor, puedes manejar las transacciones como necesitas manejarlas, cuando hay que manejarlas, etcétera. Y a ver, coméntenme ustedes qué opinan, si les gustan las ORM o no. Dejen sus comentarios y suscríbanse al canal y nos vemos a la próxima, raza. Y no olviden, si tienen que reparar algo, usen duct tape.